شريك له. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهلا ورا رتبة وأرفا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى برايا جاه وأوسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي غير ما هي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعزله القلب واعف وانفاه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعفي المؤادف واشف ذو الردى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نغل في العشق كالممنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي أضع النار ذاك الأرفاع. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا
وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده مقدار من دعانا صلى الله عليه. إليني وقد نادنا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يمشفع غاثنا وهبانا صلى الله عليه. مع آلك دهاري مدني شركا أسمع فهم سفن النجاة هيمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حمدينك أشبه لي وآئي عنوانا صلى الله عليه. تابعين لهم بالذك مهدا هادي المودة هيج الأشجار صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعدها والها نشوانا صلى الله عليه. أين المهيبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. يسمعون بالذكر طه المصطفى إلا بإذ أشهد حبرانا صلى الله عليه. فاحتاجت الأنوار تزداد لقاء وتهين تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. أهل المحبين كذا فاسمع إلى شيرك مشفع فره في أدانا صلى الله عليه. وانشد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور
فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أندى وكن يقظانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه واختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف
الباب نفحته كم سبا كم سبا كم سبا قلبا يا عيني قلبا وكافتنا هيا جاء الأشواق يا عيني أشواق واشتقنا منشدون غنى يا عيني غنى فأطربنا يا سقا ترعين خمرتكم حين قال أحبب يا عيني أحبب بموعدنا هيا جاء الأشواق يا عيني أشواق واشجنا منشدون غنى يا عيني غنى فأطربنا ربي متعنا بذكري دائما أبدا حتى أتى نزول زمان ربي متعنا بذكري دائما أبدا حتى أتى نزول زمان ربي أنزلنا ربي أنزلنا بفردوس معا ما لنا إلا لحب من غرام ربي أنزلنا بفردوس معا ما لنا إلا لحب من غرام صلى الله على
وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نؤوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وصل تؤطى وكل يسمع لكونك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يؤتيك فترضى جل من معط تقاصر أن أطاء نهانا صلى الله بالله عليه. كر الذكر واسم محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن عدن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشام بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أعطى اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى الله عليه. وتجلت
ضللت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمن النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة مجسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله أقربا يا خير علي جد علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختمي العمر يا الله بالإيمان يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين
وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukkan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa membasahkan lisan kita untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlipat ganda, sebagai pahala orang-orang yang menuntut ilmu, sebagai pahala orang-orang yang beribadah, sebagai pahala orang-orang yang ahli taat, dan sebagai pahala orang-orang yang mencari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas satu dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang temanya tentang obat hati. Temanya adalah obat hati. Karena apa? Kita semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya manusia memiliki namanya hati. Organ namanya hati. Dan organ hati tersebut jumlahnya berapa banyak? Ada yang hatinya dua di sini. Berhati dua atau bermuka dua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya hati. Dan hati ini adalah sumber ketenangan atau kekacauan seseorang tersebut. Maka tak kala hati ini sakit, maka seluruh badan akan sakit. Dan sebaliknya pula, tak kala hati ini sehat, maka semua badan akan sehat. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW berkata, idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wahya al-qalb. Jadi ini menjadi barometer ketenangan, kenyamanan seorang manusia. Tak kalah hatinya lagi senang, berarti keadaannya lagi senang. Tetapi kalau hatinya susah, berarti keadaan ketika itu dalam keadaan susah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang resep, memberikan kita resep, yaitu resep apa? Resep untuk orang-orang yang sakit hati atau bermasalah hatinya. Maka alhamdulillah, majlis pada malam hari ini adalah bengkel hati. Sebelah bengkel las, di sini adalah bengkel hati. Mungkin saya mau tanya dulu sebelumnya, adakah di antara kita ini orang yang hatinya bersih? Ada? Gibah, masya Allah, geleng-geleng. Ya. Ada nggak di antara kita ini hatinya suci? Hatinya bersih, tenang terus? Atau adakah di antara kita yang punya penyakit hati? Apa? Lever? Penyakit hati yang hatinya sakit ada? Lah, kayaknya suara dari saudara akhwat yang lebih besar itu tadi. Emang yang laki nggak pernah disakiti hatinya? Ya. Ini pembahasan tentang memang sensitif hati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan satu resep, yang mana resep tersebut untuk mengobati hati kita yang sakit. Tak kala seseorang itu sakit, dia akan berobat. Dia akan pergi kepada dokter, yang mana dokter tersebut akan memeriksa badannya, zahirnya, dan dari pemeriksaan tersebut akan ketahuan yang sakitnya apa, penyakitnya apa.
Ketika dideteksi ternyata ada penyakitnya. Lalu apa yang dilakukan oleh dokter? Maka dia akan memberikan yang namanya obat. Nah, ketika obat tersebut dimakan, insya Allah berkat ya, asbab ini kita bahas asbab. Semua sehat atau sakitnya seseorang itu tergantung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi asbab, dokter menyuruh kita minum apa? Agar apa? Agar sehat. Nah, alhamdulillah kita mendengar kalau kita sakit, maka dengan kita minum obat ini kita diberikan kesehatan. Dan begitu juga ketika kita memiliki penyakit-penyakit hati harus punya obat. Obat ini dimakan, dikonsumsi atau dimakan, vianya apa? Dari mulut. Kebanyakannya dari mulut. Ada mungkin yang dari disuntik, ada diinfus, ada. Tapi mayoritas diminum, dimakan. Artinya lewat mulut. Ada yang nggak punya mulut sini? Hah? Semuanya insya Allah yang hadir punya mulut. Nah, obat ini akan masuk ketika mulut kita dibuka apa ditutup? Ya, dibuka. Maka ketika dibuka itu mulut, masuklah yang namanya obat sehingga diminum. Nah, begitu pula ketika kita memiliki yang namanya penyakit hati, entah itu berupa nggak suka sama orang, atau kita hasut, atau patah hati, galau, gundah dan sebagainya, itu hendaknya kita minum yang namanya obat, makan yang namanya obat. Obatnya apa? Ya ini majelis-majelis seperti ini. Kita sholawat tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai mahalul qiyam. Ada yang mecuh, ada yang diam saja duduk gitu. Ada yang ngangak-ngangak, ada yang khoyal, ada yang lihat kiri, ada yang lihat kanan. Walaupun saya tidak hadir, tapi pasti ada aja yang kayak gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, boleh-boleh semua. Kalau yang laki tidak ada kayaknya ini ya. Semuanya khusyuk semua. Ya. Hendaknya ketika orang bersolawat, hendaknya ketika orang berzikir, buka mulutnya, hadirkan Allah, hadirkan baginda Nabi Muhammad SAW, maka penyakitmu akan hilang. Akan diberikan ketenangan di dalam jiwa kita, akan diberikan kenyamanan di hati kita. Pernah nggak kita ini ketika solawat atau ketika zikir dalam keadaan hati sumpek, hati kita ini galau, hati kita ini lagi patah hati? Ya Allah, hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Sebut nama Allah ya Allah, atau Nabi Muhammad ya Rasulullah. Tadi qasidah khabiri ya Nusa Nusaima, terus apa lagi lanjutannya? Dan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pernah nggak kita resepi kata-kata yang terlontar dari lisan kita? Kalau seakan-akan itu yang kita ucapkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu akan atas luka yang ada pada diri hati kita ini, insya Allah Allah obati penyakit kita. Allah obati segala macam penyakit-penyakit yang ada pada sanubari kita. Sehingga di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang obat hati. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billah dawaun min tis'ati wa tis'ina da'an aisaruha alham. Hadis Hasan rahu Imam Abi Dunya. Rasulullah menjelaskan salah satu daripada obat galau, obat sumpek, obat gundah, yaitu kita memperbanyak la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ini dapat mengobati 99 macam penyakit. 99 macam penyakit. Ditinggal kawin, ditinggal mantan, ditinggal semuanya ada tuh. Tinggal yang utang enggak bayar, terus ditinggal apa lagi? Banyak yang membuat hati kita galau, yang membuat hati kita ini sumpek, yang membuat hati kita ini nggak enak ngapa-ngapain.
Ketika kita membaca la haula wala quwata illa billah, Allah berikan kekuatan, Allah sehatkan. Berbeda dengan orang yang galau merenung, kunci kamar, ada tali nih, ski Arab baygon, ski apa Malik, ya. Yang ada apa? Dibisiki syaitan untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah Allah tegur kita dengan halus itu sebenarnya. Ketika kita punya hati sumpek, ketika kita punya hati galau, ketika ada suatu masalah yang membuat kita susah, itu teguran halusnya Allah pada kita. Artinya apa? Wahai hambaku, ayo balik sama aku, sebut nama aku, duduk sama aku, curhat sama aku, maka aku akan memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Artinya ya Allah, untung tegurannya Allah dikasih sumpah, belum lagi kalau ente naudzubillah min zalik, tabrakan pola kaki, hilang tangan macam, naudzubillah min. Itu teguran Allah paling halus, dikasih sumpah, dikasih gundah, dikasih kacau, dikasih macam hati kita ini merah kuning hijau rasanya. Itu teguran Allah secara halus untuk kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibaca. Kalau hati kita ini sumpek, hati kita ini galau dan lain sebagainya, gimana? Memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah, dan memperbanyak duduk di majelis ini juga. Ini salah satu resep untuk kenyamanan kita, untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan obat dari segala masalah, duduk di majelis. Kalau hati kita ini tenang, berarti alhamdulillah masalah kita ini paling tidak diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang pegal, panas, pingin ini dan itu, nah hati-hati itu. Jangan sampai dia termasuk golongan orang yang diharamkan oleh Allah duduk di majlis-majlis mulia. Tapi insya Allah kita yang semua ini adalah golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dan insya Allah segala macam kegundahan, kegalauan hati kita ini diangkat oleh Allah, diberikan ketenangan. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bi dzikrillah tatma'innul. Dengan kita hanya mengingat sama Allah, Allah akan berikan ketenangan. Hanya kepada Allah lah hati kita ini bisa nyaman. Hanya kepada Allah, mengingat kepada Allah, segala urusan kita ini hilang. Katakan ketika kita memiliki suatu masalah yang begitu besar, suatu masalah yang begitu balik macam sebagainya, katakan sama mereka, wahai masalah, sungguhnya engkau kecil dan aku punya yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya segala urusan apa yang kita punya kembalikan kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik, berikan kita ilham untuk menyelesaikan dari segala macam masalah-masalah kita, ya, yaitu apa? Kita mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian syar'i. Hanya endorse gitu, harus bayar pegadaian sama saya ini, ya. Dengan cara mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah kita insya Allah dikit demi dikit akan hilang. Saya akan berikan satu resep, yang mana resep ini kebanyakan kita punya masalah di hal ini. Jadi masalah kita kebanyakan di satu hal ini. Apa itu? Masalah rezeki, betul apa tidak? Yuk, Malik sak beli. Yang perempuan, yang laki ini kayaknya tidak pernah ada punya masalah kayaknya. Cuman cari masalah ya. Ya. Ada nggak di antara kita yang tidak punya masalah rezeki di sini? Tidak ada. Oh, masya Allah, Harul ini sugih. Jadi kalau ada apa-apa, donatur yang butuh acara apa, silahkan hubungkan ke Ustadz Harul. Insya Allah beliau donatur tetap di sini. Orang sugih insya Allah. Ya, semua di antara kita pasti ada aja yang bermasalah tentang ekonomi, tentang masalah fulus. Ma fi fulus ente manfus, fi fulus semua mulus. Itu katanya seperti itu. Kullu syai' bil fulus mulus, kata Habib Azmi. Segala sesuatu dengan duit gampang. Tidak ada duit ya sudah. Ya, semua di antara kita pernah kena problem di masalah ekonomi. Yang mana ini artinya apa namanya? Bagaimana Allah menegur kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyadarkan kita, wahai hambaku, sesungguhnya yang memberikan rezekimu itu bukan pekerjaanmu,
Yang memberikan rezekimu itu bukan atas keinginanmu atau semangatmu atau usaha hasil usahamu, enggak, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang ini memiliki masalah tentang ekonomi, ada satu kisah sahabat datang. Dulu ini sahabat ini Masya Allah rezekinya lancar jaya, banyak. Tapi suatu ketika Allah uji dari rezekinya. Dia datang sama Rasulullah. Ini perlunya ketika kita punya guru. Ya. Jadi segala macam kita punya kesusahan zahir wa batinan, curhat sama guru. Jangan hanya yang susah, ketika senang juga datang sama guru gitu. Yang pas susah-susah aja curhat, beb, mau curhat nih beb. Apa masalah utang nih beb? Ya Allah berat betul masalahnya. Ya, coba beb ini ada KP yang 1M ini beb, coba antum pakai dulu. Nah enak kalau gitu. Ini masalah yang susah aja dicarinya gurunya. Bapak yang enak-enak hilang. Jangan. Jadi ketika ini sahabat radhiyallahu anhum arda curhat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini dulu punya usaha Masya Allah banyak, tapi sekarang lagi seret ya Rasulullah, lagi susah ya Rasulullah. Dikatakan, apakah kau tetap mengamalkan apa yang telah aku berikan? Ada Rasulullah kasih resep. Kalau kita menjadi orang kaya raya ada resepnya, tapi mau diamalkan apa tidak? Setiap usaha kita walaupun cuma jual dagang ayam geprek bisa jadi miliarder gitu. Jadi inilah Rasulullah SAW istilah, kalau istilahnya ini paket komplit kayak supermarket, apapun lengkap bisa. Dan Rasulullah memberikan solusi semua apapun problem yang dihadapi oleh para sahabatnya dan umatnya nanti. Maka ditanya, apakah kau mengamalkan amalan yang pernah aku berikan? Maka sahabatnya bingung, amalan apa itu ya Rasulullah? Maka dikatakan, membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh. Ada yang pernah ngamalin sini? Woi, halo, assalamualaikum. Ngamalin ya? Makanya pantas muka susah aja isinya. Astagfirullahaladzim, insyaallah khair. Ya, mengamalkan tasbih malaikah. Ini namanya tasbih malaikah. Kan diriwayatkan dengan tasbih malaikah ini setiap fajar malaikah berzikir menyebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Allah berikan daripada rezeki seluruh daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya bebek dapat makan, ayam dapat makan, burung dapat makan, semua yang ada di alam semesta ini dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Tasbihatnya malaikat tersebut. Sehingga ini amalan ini dipakai di Makkah, di Madinah, di Masjid Munawwar, di masjidnya Rasulullah SAW dibaca 100 kali ketika akan melaksanakan sholat subuh. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Karena apa? Ibarat kunci. Ini kunci apa ya? Kunci ini kalau umpama giginya kurang satu bisa enggak buat nyalain? Atau dia lebih giginya satu bisa buat digunakan? Nggak bisa. Kalau pembahasan masalah dapat pahala lebihnya dapat, tetapi kuncinya nggak dapat. Makanya kita mau amalkan apa enggak nih? Ya tergantung. Kalau ente mau jadi orang yang susah terus ya nggak usah amalkan gitu. Tapi kalau ente pingin menjadi orang yang rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan hidupnya dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala, amalkan. Dan ini memang yang diajarkan oleh para guru-guru kami di Hadramut, di Solo, ketika kita mondok, itu ada tertulis, dan ini adalah daripada namanya tasbihat malaikah. Sehingga diamalkan sebelum kita melaksanakan salat subuh, membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Slow ya, slow, jangan cepet-cepet ya. Subhanallah astagfirullah. Hanya yang dikenal Allah astagfirullahnya yang mana? Ya, slow, santai, diresapi, masukkan dalam hati. Insya Allah itu akan ditambah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tetap kita usaha, enggak be, pokoknya anak tasbih habisnya aku anak tinduk.
Bisa jadi kecuali makom ente ini udah kayak nabi enggak apa-apa. Ini makam ini sudah antara Fir'aun dan Namrud ini. Ya, kadang-kadang jadi Abu Jahal, kadang-kadang jadi Abu Janda. Ya. Kalau makam kita kayak para nabi enggak masalah. Amalkan terus usaha. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kita amalkan habis subuh, selesai sholat subuh, zikir pagi, kemudian baru usaha. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah usaha kita. Tapi ini kita amalkan habis itu apa? Habis subuh tinduk, beb. Ya dapat ente sugih, cuman sugih di mimpi. Ya, sugihnya di mimpi, kayanya di mimpi. Terus habis ngamalin enggak? Alhamdulillah. Kan enggak pernah ngemis sama ente kan? Alhamdulillah. Makanan tetap ada. Jadi rezeki ini, kekayaan ini enggak harus ente lihat anda datang sini, kita datang sini ada yang pakai Lamborghini, ada yang pakai Bugatti Veyron, ada yang pakai Harley, enggak. Ketenangan itu adalah rezeki yang paling sempurna. Kenyamanan itu adalah rezeki yang paling indah. Kenapa? Kalau kita tidak punya rasa ketenangan, maka tidak akan ada rasanya namanya syukur. Ketika orang sudah tidak ada rasanya syukur, hatta hartanya bertriliun-triliunan, dia tidak akan merasa cukup. Betul apa tidak? Walaupun kita ini alhamdulillah dapat rezeki 20.000, 10.000, 5.000, tapi kita syukuri, kita merasa cukup. Nah ini yang mereka belum punya. Nah rasa syukur, rasa cukup ini diberikan hanya orang-orang yang tertentu saja, enggak semuanya. Nah, insya Allah kita ini termasuk orang-orang golongan yang mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kemudahan dari segala urusan kita. Insya Allah diamalkan apa tidak ini? Diamalkan apa tidak? Insya Allah saya ijazahkan untuk membaca sebelum subuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Ya, amalin beb, habis itu apa? Tinduk urus-urus salat subuh jam 10. Aku lempar kau terus. Jangan ya, jangan. Salat subuh. Kalau mau begadang lebih baik begadang habis salat subuh tinduk daripada begadang tinduk salat subuhnya jam 10. Jangan, ya. Ya. Apa? Tidurnya pas azan keren. Ya. Oh anak tahajud beb, anak berzikir, anak tadarus. Terus ente tidur kapan? Pas ngebang azan subuh. La ilaha illallah. Gugur semua amal-amalan kita. Maka perhatikan juga ibadah kita, ibadah yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Insyaallah kita amalkan semua, ya. Bagi ini yang sensitif hatinya sering galau, sering ngebucin, sering ngebuk, sering ngelek, sering macam semua, ya. Usahakan ketika ada rasa seperti itu cepat-cepat membaca la haula wala quwata illa billah. Hatta lagi mabar kalah nih la haula wala quwata. Ya lebih baik kita zikir sama Allah Subhanahu wa taala ketimbang ya jangan sampai seperti itu. Makanya gunakanlah lisan kita ini sesuatu yang lebih bermanfaat untuk akhirat kita. Karena kebiasaannya ya, orang memandang apa yang ada di dalam hati kita itu yang akan mencerminkan lisan kita. Kalau hati kita ini zikir, hati kita ini salawat, maka yang keluar lebih gampang kita salawat sama zikir. Tapi kalau hati kita ini buruk, hati kita ini bobrok, ya itu yang akan keluar dari lisan kita. Demanya ngasut, demanya begibah, demanya begunjing, demanya sumpah sana dan sebagainya. Ya, maka hal ini tidak diperkenankan, dan bagaimana kita sama-sama untuk membersihkan hati kita. Kalau hati kita sudah baik, hati kita sudah bersih, insya Allah cerminan lisan kita juga akan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkah kita. Allah jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwalin wa ya rahimul masakin wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ada pertanyaan satu saja sebelum kita tutup. Mau bertanya satu aja, nggak usah lebih-lebih. Kalau dua bayar selain 1.000 sedikit.
Misalkan ada seorang hamba Allah, namun di dalam melaksanakan ibadah 5 waktu itu bolong-bolong, tetapi yang Allah memberikan ketenangan dalam hidupnya, apakah itu istidrat atau magfirah atau rahmat? Bagus pertanyaan. Ada orang sholatnya bolong-bolong, masya Allah, atau sholatnya ngeridit gitu kan? Ya, sholatnya ngeridit, masya Allah. Cuman kayaknya selu aja gitu, tidak pernah kena masalah gitu. Nah, ini apakah istidrat dari Allah Subhanahu Wa Taala atau karamah? Nah, hati-hati ketika kita ini berlawanan dengan apa yang telah disyariatkan dari hukum-hukum syariat, maka itu bukan termasuk rahmat atau apa, enggak, itu bisa istidraj. Dan itu hakikatnya dia enggak tenang. Hanya yang kita lihat saja dia tenang, tetapi dalam zahirnya orang, dalam batinnya orang tersebut tidak pernah akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Ketenangan hanya didapatkan ketika kita taat sama Allah, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil itu enggak sinkron dia. Kalau dia enggak sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah selalu enggak, dia ini santai, enggak pernah masalah, itu mustahil. Pasti ada aja masalahnya, bahkan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Nah, karena tidak sinkron. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sini berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah aja kita tenang. Selain itu enggak bisa. Ente pakai narkoba, sumpah beb ini ya Allah dipecat apa? Ini ya 2 kledi nih minum dulu nih. Bareh bahas bareh tenang. Minum. Ya ketika itu dia mabuk, bukan tenang, mabuk apa? Akalnya hilang. Sehingga apa? Masalahnya kapan? Setelah sadar apa dia tenang? Enggak, mikir lagi. Mau Malik mikir. Nginam Malik hilang. Selesai itu apa lagi? Tambah lagi. Atau dia ngetep. Pakai hawaid, pakai sabu, pakai ganja, selalu nih bebas. Hilang masalah. Setelah selesai dapat kabar gembira WhatsApp. Oh, di berita di Inset Lombok umpama penangkapan bandar sabu di